Na bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. O mwananyasi Ismaila Yusufu Hamaravili rihureje haula mpango mahsus kao uhusu zevoti kaungizo Komoro le 21 la homwezi kaungo andisa umaudu février 2016 uhonda le 10 avril 2016 ani leo ngari mpango mahsusu hatunu ngo husuo ye ikao inuramba onde ma électeur ande ma votant ani wajoko voti kaungo arjwa idadi hao Komoro ngwa 301,006 électeurs abole ongari wanikao ye satwa wa vao wambeze fikira za hao ukayangari onao ye 25 makandide kaungo 25 hena mrungu tuoze fikira za hahe abo batungara nzao sisi ma électeurs ni mngu yambeze fikira kaungu ziono ili yajue izo yajo kufanya harmo msutu abori kona ru parsa leo hamaraya saya ili urambiye yefikira izo wafikiri ranzino fumurakanu hata leo. Marhaba bikum. Assalamu alaykum. Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watmanga sahar mafraha lisi ulihonde jitihadi ikaundo mifanyao wakati mengo limoza ngekao ngarla muo ye presi ya Komoro watushinda wa donji omijini werenga beza fikira za hamada zinu abonge abo mimo pandoa hangu ngamjorudinde jeyi haushahidi ziza wala wananyasi kao ndo maelektori mwawanike bakati wajoka usugua yojoka mwafaka mwenzi chami mi harimo pandoa hangu embavia hangu ndotokatsu janzani weshelezizo zokaya ensi ya hatu nganzo muhadidifu mbongo ya ndani nganzo mbitsunguliye mndu muhadidifu udoshinda ya adili lambavi kaondo loniyo ezabili nganzo mndu doshinda ritsanganye rike hauzima na fikra nzima batsina wanamikituzi wa mijina miji ode mndu ikao doshinda ya rebeliye yensi au kahindi awemana namba jaudo kanga sina muda mwinji banu hena ya heyabu ngutsamba ngasina 40 ans kabatiza kirihonti ju miminga monokaya zelongonga zikirio zido kirisha ulo hadilifu wo kautsi wahala madhamaneka wo doarengao zila dhamana ili hauzendesa abonge izona jona afdali dokaya sisi wasileo risisema tsovonti rifikrino nondo ritembi kando doka humnika edhamana ya henti hatu leo haukaya hola honde science ya hatu soni yoibakishane mabavu ya hatu wayo ushinda yendese yensi hausoni haila heli ya honkonsi waki hatu mungarika bakati ya mkonsi ya ushinda rikondane na mali ya ushinda rikondane hena bandongo yonsi pia basinokaya rinjia harma serikali arangale ba uzani 1980 jonda leo kabatsi mbikao hafanywa ndongo ni serikali chasi siwa sinde sikujifanyia zele kodi rijashi ze wana maternity rijashi ze pharmacy rijifanyia ze nzia rijifanyia yabonga unesokaya ila taabu yo kayiti shawala wodunga warangalie zila ndongo zatu zihende hena mnaika ya ladhimu okaze no izupia ngatsingoenda mbaha kasina madhamana wakawa wazendese hauangali heli kaundo ilansi idoshinda ya avance mimi upando wangu ndukaya tena ya hondiza ukaya yabo leweza ladhimu hindi yeza ladhimu da sisi siwasi rishinde rijue andovi emrikao ndoka ushinda ya rebeliye emautajwe kao rianzori ya Paris ama mfano dokaba sayinunga rijori kansi banu ribabu hawala jahiyaho harusirseni ambanga mjoja na makamiyonga mjoja ya yomalene ndo ya risarwa malene shabo katina shahaheka mdoka urifanyia sikatuta hizo zonti pia mtirite harma malene na mwangalie shile kaundo loni shoshi adilihe yabo hupando hangu na dhamana mjoja renge dhamana hiyo hashindi hakabili hena fonctionnaire hena mdojo fanya kazi haliwa bahiyabo yajila na mabiano kare tsangani hema bavu ya hatu rende sasa ngo za hatu ya wahena mndu ya ujolima ya shahenga johulwa ya ujofanya hazi haliwa ujo wangalia zila za ladhimu ya ujotsahula mna mtsango ujo shina ya hunde ya fanya ula mna mtsango wa hahe no ili ala maisha ya hatu ya nduso ukana mangalie wo nono heli kaudo ulio abasa inungo shiwe na mndu tsenda yamba mimi ngamjoja na mabenishiri na mjoja na makamiyoyo bahizo wana ezi nuzila handa hu ezi za barihindi yema na mndurungo za ujoni abongo tsingono ska mamandu arongozo mabubu watsona akili na waduwa za ukaya
ranga sinema hainu yonti pia harmo ma heshirina ta onda mengo miraro kavatsi l'école publique fonctionne henamne kaundo ya ladimu shabu hawonti pia wana hatunga harmo école privée ze école privée zo katsuli wana mduwa serikali sho wali baunda nyi hawani na sima wananyanyi ikaonga sibonze inujoka hundumba msaada ya sedie mwananya nwele mwanaende l'école ndiye asome halafu hizi wizararo za hena mwezi amwana mzima kabati mdu subutia boka hasedilwa ni serikali ngozozi mkinishia abonge fikirize pa dizo pia tunduka badi banu sisi ila za hatu sisi wisinga zifanyao sha wala madhamana za hao ndo waziranti za rende hambaha waswata manongo ikaunga mkinishiao yende la usoni. Naam. Haendelea ani ngaro nawe heli siasa kaunge ndao Komor wakati lo unu ngajua ukaya dazira zamba juzi ngabo makandide kango wanu ngo wani ngo ma pretendant kango soni wa heze zenukto za ya heze vote wajoko hunda harmo wandu wao wajokanda harmo wararu wandu washugulo halafu ye zefikira ikaungo eshuyo ezamba haruma ortese yenga bufikira wa yafikia bokaya ngeladhimo wambie mwananyuho electeur ulohula umwambio kadunga uwo bawo ndo wambo fikire kaunge jorifai hau wonoje wala mathumana mfikuru kale swala hilo longilo zero upande wa hatu sisi wasi naam zara mbauka nganzo mdu arenge zile mdu kaundu atoka amba na wekena mdu ngeno uwezo wa hahe ya unao haswa tanda la logo tijua anshio sisi ngasununga ngarishi yao nalionao mapicha yakatuona amamba abahai ya televizion ya Komor wandu wengi wakawa yabone wa Iranzi ndio okaisore ndeha televizion ya nyikumbi na mwauzo tulandu tsingoni na mezanraji za mtakaziwa wadamba na ngabo fiber optic ayo yo henda hendi konga nzomwenje ngaifanye hasi abahai ndende ndo angalia harmo ila teletena unde majaya yacha ya harmo kapitali hatani wengwe wizondeza awo tu ayo mdungutsa yayangalia ngeno wende na bolongo ndo kaujomea bona biye baba nsota tangyo nsujanga mbono wendini alafu ndongo wa manda hizo yoketi nyangu bo mwana ma ushindano ni kereponse amanda hiyo shawa imanganzo sisi wasiri wangali yahokaya abongabo okakabatsi mwana nyasi kaunga bwala wabiri harmaze hezi ja utumkinishia ngabo yafanya mbabi ngabo ya tsufanya ngabo waseka wabiri harmaze hezi ambuno wabiri harmo pande wa mama duma upande wonga u ngaurinditsi waho haku na nsidiwaze ukabanulewo hena wakatra mbori libi malen undani bani malen ya lubani yeli atso yafanya waye nsidiwaze depuis le haut muda ya lo haro ministre des finances ça 37 ans za kamili ya lo ministre des finances ena bahanu wakahenda wapara yende ya para abole ukahundu bondi hatatibu hata yende hata hunduze ndia zoka ziramburuse wana botimaliza akazitoma bochunara mburuse shayo yoluwa ya kanti harumumlu mengu kamili ya honesoke kai hondo banna datira da fulani harumalene harumatsi fulani yomkinishi hababiri masula azengozo zemkinishi zembude izore ngwangarre mwawoleo chabanga nzole umndu arambiyo ka difanya dene ifanya longo fulani chanu dene utsoka urengo ufanya yi kartudu atebiri handa ubi bezambokana na tunde makawlo na damanu kawlo ya to mwameni awo ono arwoni ngabaleka wabiri harumazila dhamana mndafirma dhamana riwono wakati wa azali kwa sababu kana mruno atomba bika ndo yao abanga sina universite riwono wakati wa liswalihi ngaside zele kodi kao manamo shelo hane ini yarudasi wanwenji warudia CCM okaka bachakaba hanu wakwenda ujuma CCM halafu wakatsungulwa wangu ngabo imala ho ya ho rizaya ngabo zembe imeshako wan ngazija pia yende nile mwana yani kemru nile mwana ya kushinda ya mba bursu ya rupenda bonze halafu marehemu mnguna warahimu wanti pia lazima jamali swali hajaha nguze mudiria zibuwa ile education yokale hobo nde wakaye college hata jeho ndo bantu banu azali hajahar bulia ila universite na zasa yangabo wadunga yabo mbajer so no mwana nyasi fahami hakayabo mndu haka hona le jumelo kwa ila taya Laurence wakati nda ministre des affaires étrangères mrungu santo kaya tsinje harma jumba la no wakati ya karmwe za manahe posto riwonu kaya inu posto ya daula
wana passage hamanda wa ushinda mndu ya analize mwanadamu waye ya mtunde shamtuto mratijo jahe mibalamboka mimi fulani izona zila waba bona ba wakati wisa ukawa abahanga sarma ndongo zindwa jina za maisha ya ndongo zindi mtsona janana leorika 2015 longa sina 2016 abo ihorenda na 2020 ngawe mesha tutujo kamanda ayo momalatu tulenda hena wakati wenda mbaha naam Manyasi Ismaili Sufu hubirilia ma president ikawo rizamba kangwa wa hadisi ma pretendant ya henda beti salam ani huvumbua Metri Fahami huvumbua huambe izo yafanya baada hapo huvumbua Mamadu huambe izo yafanya baada hapo huvumbua Azali izo yafanya huambe Mamadu na Tirhadaye ikanjelewa nai ukayange yao ngasina maha mengo miraru na mfukare kajafanya mbarongo izo yafanya arifanyila malene ngubiro yarambi ukaye malene alivwa bon ye ujonza umuzi soka malene yanu ijao iyo strategy ndini ujokuri familia hata wakomori wa rohe haruma taabu ani ujwambia mwana nyaho electeur kaya yemruo yadungu ani ya voti mbujuo ikawa ngabo ngasina mahai so mishashi kaja fangandongo ngujini kotoma kama hamisa ngujo kushinda ya fanyembarongo abo tijonza uneleze mahsus bien helika wa mjoshidanelewa emananjelewa munambiukaya habisimame ngo miraro na mfukare yafanya hajangujo nguri hadayo kama rungujo shida fanya ndongo ya Metri Fahami hakabo riwono ziyafanya afanya ndongo akabo mezishenda afanya strategia ya frais étrangère ngasina mananyasi Azali ajana université ila ye ujo conseiller mwananyaho hawekanga uko morungo voti kujo voti mruhindini harmwandu wa wararu wakati lono waba wapambia ukayo suala diro no kauna noko ihozao hamade kangwa bonongo no kutuweshwa bahano naam ngari yashio hama hadisi azila rionao hadiskuru aila rionao harwela ortese jabo koba no mapichanu yenda ata ya hadayam naam hadamru dihelire hadalao harwe mapicha yani naam sha mimi wakati lono kaya ngamjo ngamwambie mwana amaduka ndore ngari ngebirte yahi nikemu chaya mniki hasharuti fulani ya hokana wanambukaya tijibi wane initiative kaundo werenga udobira wenjia wenjua ila heli kaundo wanwa fikiro kandi kabla tumukeze ngozino kebenga okomori ufanyoze hazizinu halafu ese la wanadamu wewona boju mlifwe na mduye rondo wa hafikire nzima abokweli okabanu izinizo tipia ola weshwa hanu waye wode udono zohamba ukawonde weshi ndikuono zetabu kaundo zigirawo abonge ho pande huo bezilaramba ukaya sisi hakika Mwenyezi Mungu amtulinde ukaya ngartsa hawo mndu kartutsa mndu le ujo jaribya zo kamjwe ndabonze ndena tsahema linje ngartsa mndu ujo jarifanyie ndrazi ya heshila gloni shondani shikena mana yundirtsa hawo le ho sisi tsahawo ngartsa mndu ujo jarangala shila sho harumwezi hatu mananga ngasina okayo densi kawo kabatsi mndu loje ulindwa libenyuba ulindwa afanye jawo ijeke yabo chena mndu haula taabika ongaremwa ukasima masikini ashe usiri hadeba sitsima masikini bandisaru habonze ngaro nawe zibirawo hunuriliyo bandiza mbubano uwenye tsiwa ongaro nawe la labonzewe wakwatsunda mendu hala sisi wasira mwandu raja hunu ngare nduri wasaidi yari wabambe nduwali ono izozo tipia ngodesha mduleo haritsi ulonyumba uhulumpado shakujo bakabla chibande chanze chila wisho na ujumo tsochilibia halafu ngofanyo hazi ulibwazi ziujaname ko mitsano aboye embabi yuhasuliyo ndazila harmasujina ngo metsano ngo hasuliyo ndizimengofu kare shabale yadunga balaya hanisi wa hena ministeri ngo afanyoze hazi zao halafu rija ijairi hadaye system hiyo ina wakati ngartsi ngobe habombirela bize serikali kamtufanya dawo le system hiyo yo kartini wala ntsono kanga dokupalo chenda tari Paris yo kanzo muda munji bombe sembe zilembweza atu ndo kochina tawasu yabo chana tswanga dila babeya hatu yo ila wonsi juu ya hoka ya mabavu ya hatu alida serikali za mikoa nishindirike bazima hau bazima wa kweli hena fikire ndio kafanishi harmase pade hizo ikenga si bazima ritange eshiliyo neshitiyo ishorendi zao ishoriji mungu zao bahamfikiru kaya ntuo nanti ya jorishinda umana iheli mkonsi wa kiatu ranja ona harmase tizadunga
rihana mkonzi kawo wa ushindari chibalie batsinokar hatarende chilo harmadele ya mbango ngo ono karsiduaze emila ya hatu abaha mungu banujo haurwa de milio hotulaonde ngazija ikawo ngazendo hata mziti hesabu mwabazi zitende ye bijela okomori zakoli naam itende ye bije akomori nena mangale ndo kwamanda hiyo yendo ko tsisa tende ye bijela okomori ezimalizila obonze lizito waoja yiho ngeke tsushinda za hunda mruyo shinda yozi za adilisha zike zivirehe namne kaundu ya ladhimu bidona boka serikali za mabavuzinu ndi joka kutsongeza hakika Mwenyezi Mungu yensi ya hatu ya avance emisomo ya avance sante ya avance boka sido tomba fikra mbavi upande wa hasa tendo upande wa homoji rutoa fikra mbavi na boka banenge bashindi bondo ya system mama wanu ware hansi za konteri ya mjibahi itikenda mungu ngurengo konteri netoka konteri ya mji okamtsiduaze yemana na fikra yondo dokaya yemwenje uwo hatu ndasina nyuho kari investise ze maliza hatu abange namndensize konteri ya mji ya hokaya hena mwana msamba udokangurumyo mwenje sha mji wa wondo wajerewo yeze wati kaundo za rumishahar mji wa samba halafu ese lete ze wati zile kazi rudiri jusizi wa ila pourcentage puisque cotiser harmo ila société du ce pourcentage yihanti wa mbali relive et réduction ya hena mna lazimwe montana de musama mgodoni walibe hazile investissement kaundo azifanya hani izo daraje kaunga ndena mboka nganzo mtu adilifu joranga dia zila sare kaundo rilao okanga sarmu hasara noketa kula de mkarmu hasara awesa hiyo okale we mwana msamba wakati yajo hishio kaya ralizi mengo mitano azitohendi ili achate mwende samba abokati ndaru mendu sha serikali abunguru mwembendu ya haje kawo zukiwa mjomba hesa haihulu msiduwazi yabo ono msiduwazi yabo halafu hizo zote pia leza tongezao umsajaja bahata wale nyinyi wanyu mfanywe hazar mwemamu mfanywe umsajaja huo mchawandu harma babizi na wizi mbiri hula msoba mdo ufanyaja huo halafu mdoja harma mwaze telemwa bana wandungo mabizi mzisida wakaujavutie janda mina vese na tuwazi maliza hangu na to wano lini kari mwanze za kisharia waja waminyachi la sharia uvisone mnendo jina wandi daraja mbari wari mamasahiri wandi wari wari mamasahiri izo zilanda unandongo wakitoto na masahiri ya danda ono na izo zisi ngarejere wao na hii kabatsu hadilifu wahezi ya umamala wahatu nezemaliza hatu wanaba sayinu sariru woha gasibonze ngarubona uhunu abahayi njaparo hena mndu yaja hu yeho ajiri nyumba kaja paro ambali ba filia mwenje liba poto chai hajiri nyumba yende hari mwa societe mondo tuna mwenje hate konteri yonge ndongi yondani mama mtu tuna mwenje ambo kabwe nda ule ampuduti hauniha hena mwezi hero factura jali izo komurika ziti izo ndazana namba ukaya bahena mndwela wakatula ngulibo ukachila tishahe chone tabushi iloba ndoka ngamwanzo ndibesha angu ntsochiona tena ntsochiona ukatoka chendao ziritahar mumdafana ikao kartuja takasida huwi kartuja nga emana hizo ndi amrejoka uadilifu kawuti halafu kabatsi wandu wala madhamane kama wangozi la dhamana kwa tushinde waritasha wangu walona maarifa ya ujihar mwemiji ya ujihar mwaze padezo tipia warinike ila formation ya hizo ngozo zo tipia de manu msajadoli yo de manu ndombo nambo mizmuka na henye na mtunguwe mndu ikawo harumo wandu wanu wani abo karambo do wani woyi fahami woyi azali woyi mamadu na mujibaraka wandu wani kawo sisi wasaya ngarona woyi statistic ya oka ngwa uenda hata wasuli haruma deuxième tour ya we karje deuxième tour hiyo na mtunguwe haudunga la makauli ya mwanadamu na la mwendo kawese dakika hawi wakati kawo bisabala okayonga toka ndogo jobali hoto balale da hoyo yotinangu atuzo baliansi aweza bijia bunda simare ya sisi wasi awamreje teno kari jila umu sisi mara ya wasi okasisi wasi lefanyoze gasilopande wa Afrika au kartushinda raubalia ndera dilishenzi ngoza yokupezo amasoha ho gojoshindooreleze imanaze ndongwe kaunga zindaona yemanasi ngabo baadhi ya wandu ngamba ukaza nongozo nemana uzivikurumba byabo kaya kabaswandu wandu wafanyoze hazizinu wanu si wandu kao haziwe somo
shawanu wandu kao hamanda inu tournanti inu yija hau créer des cancres amadeli razamba handani hokaya o emwana wingari mndongori mtu hazini hunu hasibabu woyi hala mathalani mwali hoka mwali ndo leondo alone turu oyala nzuani hoka leondo ne turu besheti mria soma alafuze ndongonga ngazenda una hokaya ngwarengawo mbu yatusome hazi yewewe ngo efikira haho ngo partage fikira yaho wandukaya inunde tournanti inu de atsongeza zirungu kangwa zindao nai hasibabu kaya ya tournanti wandungwarenga ukawainde mwana hatu ala harmo wo ishesi washa hatu na ekaja soma mba hindu hajabala ngufanyo msajeja wu yewe fikira honge hanyisao no wandukao ngwa iremawe tournanti inu au yewa nimo pendo wangu nsure mae tournanti nam hasatan hokonda manda uwo kamo wadi waranti hale wotsi wale wo hoka wo mwana hatu wo hala mji fulani wo hala nti fulani wo mwana wa manzani wangu wo wadi waranti hale ikawo ngo wotsi juu nene bana bokana ritunde amjeje ukana ritunde awe kata bokana ritunde riwangalie jokana masula yabo yisayibiri hari maze padizo zonti pia sidoangalie oka utiliwa zoka o imna passage wa handani wola mu karsi jirenge ngongo ya ukaunu mji mkuu yabo ngabo lijuka fanyisha na tufanya harimo mji huo narwangalie hasa tanumbavu hatuka abantu bano kardere hansene kolino lijuka josahilisha ze parti mijinyo yundi ike bazima kitore ngo karabo abo paka bo harimo mtuvumuli bavula hatu yabona ngo pena tufanya hansujini ngiyabo bahudo kawladi majuyale saliman na tijato ndambiyo hata na bale jondi hoka entre samba na dimaju la de centre shabo kazina mkinishi amoshiro wakati sio waja wakazi wa poto ya etele marehemu taki bahi hari kazi wa dimaju abo ikampulwa yabuzira faida zitola bahari je kazi wa dimaju ikutisha ujinga manda huo yonda zileka wosisi wasaya si wonokaya ujinga ndazileka ofisa hale wo sijeri rirumili wazo naranzondo ngo za uzima ukaleona wakatonga mukaru tukuzi wanzuani tukuzi bono kutuzi ngo gasini motu runga tswenda nuwo hata hundili yonga sino kutuzi wo de manaze umdabano tuto tanga sinda huri ukavole wo salimani walone fikira samba yalone fikira shena mdungu nzweke do kwa angu zifanishi abo wo kutuzi je kasonti pertangani habadzima duka banemeri ilati mwike entre salimani entre samba awera ya dimadu yirwa yana akena ukiri awefo ketije ayonde zileka osi wasaka na uchindare releo abo kutuzingo hari alafu karto wanafikira wakitoto we namna hiyo amfikuru kanga doshinda zinongoza hatu zende namna ladhimu okabo yoneso kawo zimanguo zifikirangizo nzima upande wao kawo imwana hatu atswendara mdenge bubathumani mwana yo wade ikaungara mbumye Mungu akikamye Mungu ulawo hokango na mndu hata uladhamana amula bio ngono dhamana yamba hari president de l'assemblée haudi bayi hatu tuchida exprime harma phrase katuchida exprime cha hatu ngomba we yandu wetu nakafanya kampani hadamba woyo abuta harengo hani kwa dhamana kwa hata katina ndongo ku rongo ya tsohima rongo zetengo tsinongo yangu alafunga bo zizozo tipia za utunda imwana de mungu dokoshine da rongo lebonzo imwana adamu ndebana si wasaro no kama na mbyanu ka ye diskuruwiyo ya hema na fahami na ziona ani sinika haiba ya unisoka wembu kushinde ndebonzi yani da yese haki zangu yeheli kangu desper na wasaya usina tobukafa ngwa yete shapo ndo wedo harmaze ele shangu to kahona mndu ko hata bozo imayatso amba ila kampanya heka tushinda hata yatso ya bekeye amama namkisi no namkirat babanu kamtsu abongeti ngone soka amwendo baula hende nende bangu narenge malini kama masuala maili ya uhusu binafsi leo ngabo president mahsus mafalani na tsamba fahami ahunguze election nge president hau Mamadou hau Munyibaraka hau Rija hau Azali hopara wafanyi hazi dawe naye ijo mkinishi hau ukubali wende wafanyi hazi we naye wala lamando elabili harumwe emakandida wansi pia wamrema enkwaditso ya wamrema ukaya amambo amwambiyo emanati mambo kaya ngasina influence hunu abwe pare famille yaho hula hauye mbujoshi hindi ninu kaseti inu
abo ngujodunga ngujoanalize adunga fikira hao yarumwe ma kandida watsan wane wa wavumbu hao watsano ye fikira ho enkwaditso ho kesina mzima abo wajo himati yari umvoti yo abewaka ndashono byo kansi wonsi jusha wa ina kabya mitwe chance lokale vote nam shame upande wa hangu dasila na hambia sina uzira okakaba na ndongo ihoza wa mane kahu ubali ya ndongo za ho zibe shamnu atotoshinda yojibuka lawo shinda yojibu atotoshinda ya hodese inzia ya ubira kana ushinda baheka ija wakati hamadu okale wonga mengo kati ya vote jo vote mwana yasifa nam Said Ibrahim ani hasile kando na holezo kaya ngawala maarifa ya utsonone sokaya hunika dossier fulani nunga nzogire wende banu fulani wende banu fulani nge uhunde zala ani mndu wa kisharia mndu oka liretsi wala na balbalo kawe mbunjuo ka sharia ukawe birahunu bojo okamkimi hanza utsanganifu haku nam ngono har mase companies ngabwani proposal ka kujuhanda zama atija banu ndio banu ngamina dhamana nam na yonga bwasawa tufikirizo nam shamisa ngamina dhamana imrudu ndusa banu ngabongu libo ula mshahara nam wahemezi mili njoka ula banu yanike mtopo shoni shati lebiye okeya shinda no kantiketi ka kumora bati biye da la heli njoka ukansi ula muda loili fami hunu aibu fami hunu esiranse dhamana yoje bezondo banu ikaonga rishta wao okabanu nyezi mkarndo tunda zinongozinu nyezi Mungu hena daho hena zinongozinu sasa hata to harma malako ya okabala wendo wangalia harma daho ngojonda harma wana walowa tsano bahibala hena mwana bana ngina daraja bala ya lazimuri da hulale de hena mna lazim ikangare tunda nam ngojo hundo kaya ye mwana shimti tu halida hulakami wala de mwafaka walida okaze fikra zahay no peso matwaha no mwafaka shasi sili hana faso tsaila uka pakade mu na balange ya jali ngeshani ya heleda ni ya tuzamba zozo tuseleda shari sale girla okam pakade mu tuafike fikira hiyo yesi ngwesaye antu kaya ngabo iwabili hawara ndo kaunde seleda kulila hafikira pia kartuzi tunda de wokara nzori tunde mwanadamu kaundo kaurengesi hatu kanzori bakazo pia ze siasa zinu zedoma na zinzo hadisoda onambu imrule wora nzoni mdunga mwana mautoka humvoti enda watunze wewe yemwe shije buhahe yele da hulahi alidhamina namna hindi yeye umra wahi au dhamina mndi yeye umji wahi au dhamina engeda da dinar umji wahi yeye har mwale bafulahi har namna hindi izozo tipia gojo meenda wakati sama ukaya engenga wa amri mwasiri mimi bana mimi yamba bano na ikanga mina amri ya ushinda ukaya shanda bo yakaya kaja poranda candidature ko timdo tujovoti bure mamse itafsiri ya wengi dokaya lewe kanga sina ndo majana malikomoro ngene mengomisa ngwarumo nam gwanshio ngwalomba na wakati ngamalia serikali nam shahadi mbavi ya hewo yo haya adilisha itongeza taya haradhama na ya famili mengomisanu haukume ngwalao ngwanao batinokangwa wamize ngwar matabu mruhamandu wo oye utongeza ka ekahenje zambabi tena udorenga na mengomisanu akaze wakejana ngamoshelezizo kaye handisaze za ferizila hakanarali majana mane za shikomori yomi sina ushinda bomze wa hawunji hano panda manda wo shamtu hambio ka mengo muwa mwandu kawo woni mihu mapresie mihu muhanidi handungu hamanda ziloka walandu wandu waladhimu warengensi wa dole wa rizinise zitwa jango tsona mndu ko hata kuchudwa hata bala hata wokuja porobwisha mbaba hanu isimu ngodo kashwete lensu yila alafu ajamba nari ngurengozo amana yengo jeshe mndu akauja nambio kaya ngujo kenda arenge makari mengo mfuka rsijima jana mangavi ya jado balona zinu koli ange na timafunguni ndawo na ordinateur aye wala wahahengwa ona ordinateur hizo ani abontu na pisa mndu ja amonose ila hindini ukaonga nzori ila mwanadamu ndo kapoti na tunde zunguzo tipia maarifa hiyo ntip hiyo ko tungeza mwanadamu afikiri onoka wane mndu woyi ila mbabi yake wiyo haishidi haibalia yaweka hundu mbabi ya saya timwenjeziza maana ndo kamwenjeza wewe balila siya wewe ndo kamwenjeziza wewe ndo shinda ya hadidi shinda mbabi mwenjeziza okayondela lati wani hao yondela tembro waihula yondela ebo tuo kabanu ilansi vraiment ilo har makhatari ka imanki formation imanki mafu akili lotuka za akili kaziti mide mruika onga mduka onensi ila mruaju hebo alfajir ya juhende ya hule materieli ya jaja ze makaza ya jaze duka ya hebala ya kenzi
walangu lindo mimiranya chinande shamwe hatsibala Namna. shabala kabatsima ngudoka nifanya madharau hatotsonangalia yambewe mbindi hatotsonlaulia bahia jambe ne muzisa chenu kana uchinda yanjibu haunone na balaka nsibala Israel kumezangu ndoka ujani huni nido joka mtsongezake mwanadamu ani ngabondongozi nditunde nizangalie harimwenzi yatu ila Mwenyezi Mungu nikatafiki njema na uomba Mwenyezi Mungu hena udotsungulwa yao Mwenyezi Mungu waye yatsanganyi henasi yatsungulwa joka mwafaka ya redesensi yatu khasatan de oritsanganya ndilokasiwa nzima siwandu wazima na khasatan de dodokaya ngaminerali kumbe zahemwa na mawoyi lazima nimone sokaya zivitenzi ya fulani nzi ya fulani badoka mwafaka itongeze ulawe haruma tahabu insha Allah ngamhumbisoli efikira waijani abantu hamwiso okayanga sina garjo urenga mfano Iran wakati wafanya revolution wasorenga mahamitsano makhsus ya ufanya ya usomesa le savoir vivre yengo efikira haho we partage no ma iranien ukaya yekari hundu president no adilifu yasorenga mahamitsano yasoeleza mkomori karsudeya yasoeleza mkomori heli ya ladhimu yanshi hamande heli wazambabo kaya ekale mndunge na duka yakamndugu fanya reception ya he client mrumtsesa hamlaulia kinyume ya komor yewe fikira hongo partage fikira ya Iran ya ukaya rifanye savoir vivre ya mahamitsano ani eleza mbabi yema savoir vivre emana shikomori mimi yo sinyangu naam barakallahu amole wale bana kandela upande uona ukaya sisi ngabo singizi tsaho harumwenzi ila naam wewe ukajorumie lugha ya kimanga uka savoir vivre chamiska vandila la mastehi ya kidina adamu ndio kamrastehi mwanadamu wae ya juokaya imana na bwali lukalina ni hunde au niketsilata awenga nzo mwanadamu honji yabala umdenge mastehi ya yofani haje yeujanza mbaindini zizo tsipia kartsinizo zonga ziri hundao ngaziri hundao hata yohenda taya mimi siparozi fanya parobira hari mwaduka tsasamdaleti nibambe tuwema koshiba hi ngamhambio kaya imwanade moyo hatotsonangalia simndongoza hatatsonivia ibala ukalanti zendi izonongo ikaonga zende sawo ze ulemengu dingoni de maarifa yao kakarsina ngasina nongozi njari mwetsela lazima zangaliwa na bozo ntipia ngabo yakaya ngarengwa magaya waniko avamaneka ukaje wasahiki wala wenda wasoma watsutsa habaola hala mji fulani baola tsimwana wa mndu fulani na rentize imaji hizo riwangalia abasayinu wana hadi wasoma rawatowa ndafanya misomo yehija runde baba hanuri mwehenzi yabo bahe karde ho bana mwehenzi oshila runde bana mwehenzi de karile keza ze serikali za mikoa ni zinu manende joka tsongeza zibuyenzi joka tsongeza bahe luna fikra ya bwa mna entreprise udombua hoba hanu yabo sibahi wala wadoka hanswa yao shazilo tsokara lo mndu fulani wo yabo to wameru yabo wala wadoka warenga zamana hizo wake wanduika ongwa una experience ila ndongeka ho ngaone misomo esela wala wadunga abo wadoshinda waone iwabulie miwango amde Jehova ni omana obana bunga muhimu tsuno nono dosipa rombe tsila ya hokaya ngasi haruma tabru duhanza hena mdu kangu do kabrengeza mana hensi mbabyonga mwisahono nono okaya ngasi haruma tab anunga mtoka bahano dunia ludi waba hano ndupya ngo obonze hautsahema yesha ndupya ngo obonze hautsahema somo wake filiere special ijokanzi hena mwana ujola abantu hende utsahondongoza husu ya hunu na iho shabake filiere maksusi jokansi yabo ya dokanga modo haruma biro fulani nende naonesiwa ze sharia zabo tijubana zaladhi mundunge leka upande wa bua commerce leka upande wa hokaya ngamanzo ndenge mzaza hangu roka upande wa hokaya ngamanzo ndenge mwana mshwa hangu leka upande wa hokaya ngamanzo ndenge mdumsha hangu tsoyende yani yatsendado hezo anosiha hena udola hula endama mido mjizi harengwa mali hata manama ngoni muzungu ngazende sawo umbati lingoni itsongeza abasayinu wendo hata wawela mbasiri huyo huihuzu ujihundo hata zila wakatsa wende kuzuhenda na wendo tundu walanda landuwa madhamana wakati bada sha waona wana tartibu hawawira ya wasi wasaka tuona maslaha hokaya wakawe zema na pia zimkinishi hao na boyakaya na uhadilifuka usi
na wala wanvikao duani koze do amana wazina hata mbamsomo ya hoka do amana zura stayiki chasi wandora tsofanywa kena mndu ya vabuluzo wala docteur docteur ya kubaluka ko li docteur ende aringe pazwani kemdu yale alafu ndo Muhammad nzo wasa ya Mwenyezi Mungu jora auni karto harmoze tabulizo chabanu ndizora mbawo wakati huu na afubi bona fahamiha hundu election hopara wafanyazi wenaye kujanjibu le swala hilo naam gautiar yo bahati naam kama ndizora mboka yo bahati ya hokaya ndizileka wabanu ndizila rabilokaya hena mwanadamu President ya tulohomba namtazah Mwenyezi Mungu amuhansiza ze ridhiki ya hahelo mahala ni ajoka ubira na zendia pia Mwenyezi Mungu ajoka humbiza naam yome ngo Mwenyezi Mungu kaminja parozi ngara giri ni force ndongo sha nudunga ukaya ikazi jaha wangu wala Mwenyezi Mungu anubiyaza ikatso longizo nziro murejidi ngona yahoda zana hombyoka henam ikafahamu kama mrejidi ka ay mwanadamu oyi zifikira zahe hamuntu masoka ujanifanye hazi wazibanda minaye mihanza uzima haku nisanza zile na hambia zonti pia yahoka wo yala abantu fulana wo mndu fulana lesijokana masulaha ya howeji hena mndu ya hunde ya titabi mana mndu ikao nujo towesho lonisho hena maskini lonu chekati honongo tabio amdo towesho lonisho nuni ekonomi titabi no ti ono tabia ilobumba ema ababa makhsus komisa lesala bumba makhsus mnyango yani hansizalo abonke abo njajo shinda nambe dizo au sindizo shadalzana ne kwambia ukaya do bahanu tena ya doka une ikabalingana na ila mbabikao ayili mwikao doloni naam bondiri ukaya de khatari dio dokaleo gamtsojo atamoka fahami auleo azali au mwini hajama ntoba ndo ni kama ministre de l'éducation ainsi somanda bondiri sironge ila bahasha ndoka mlikuwa siraya sidazo kama donangamize umati kamili nuleze mbwana alafu si wasa tubanda hea tukanzibana kudratillahi Mwenyezi Mungu arumbia kanzibana shazi duara rizi omba hena wakati dokari kemengoni mwandu wa hensi ya Komori ndokabo ntijura taabu raraha riwona dasinwana nyasi jabo ko hena wakati ni zamba ukaya hena mwana Yesu longazidi ye mwanama yomisila wozamba ukaye mwanama nekatisha mndungu wangazija wala wananyasi kutsina zomrenda mndetsi ukaleo riransize famille riransize majirani riransize ahli za hatu shendi ziwahunda wondo wazijua naam yeujo kamade wondo atoka rondo hospitali msujo imsalimani msujo yemdi majuu edoka udobala msubushie au la mkonsi wa kihatu ya juo kange mwade yekahalawa ejo kautsimba tsindani shangu jo ndandu wa msitiri wa mzihe ngena mbiwo kaya abonge mitsina parti ya hoka windami wesidami hasoti pia si wazima okanga rifanya nao hazi naam hena mndungezwa manahe mwananya hasa taromnansi watola ndimano komutabiha ikandu wa manao misibenze nungoza balbal shami hanza hena nziye joka masula wanduwa no hojumlifu wa huwa ndo pia ni mndu yake harma khairi insha Allah garbo shila marhaba garjo wana wakati wasa insha Allah barakallahu fik asante barakallahu